بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيحة للنساء، الدرس 12. سابعا، سب المسلم بدون حق. من آفات اللسان ملاس كازلاتشو أدقاوش مكاكل. سباتنياو سب المسلمي مسلمين سو مسادب بدون حق يالا أقباب. مسلمين سو مسادب يالا أقباب مسلمين مسادب ملاس يازلاتشو كهونو أدقاوش مكاكل عندهونو الناقنيوالن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري الله يزن لاتشونا انده لالو: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إمام البخاري الله يزن لاتشونا سليمان بن حرب نقرني لالو. سليمان بن حرب دقمو شعبة نقرني. شعبة منصور كمنصور وسدسيون. منصور أبا وائل سماه تلال يحدث عن عبد الله كعبد الله يوسدسيون. عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام من الوالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم مسلم مسادب فسوق آمزنو وانجلنو مالت وانجلنو يعني الله النا ملكتنيون كمتازز موتات مامزنو مالت. وقتاله مسلمين مقادل يالا أقباب كفر كهدتنو بلال ملكتنيو عليه الصلاة والسلام. كفر دون كفر ملستنيا هنا كهدت كإسلام يما يوتا ملستنيا كهدت مالتنا. وقوله فسوق يميلو قال: الفسق فسق مالت في اللغة عند عربنيا قوانقوا الخروج موتات مالتنا. واصطلاحا بصلاح جن عند شريعتين مالتنا بشريعتين حقنا دنبك هنا جن الخروج عن طاعة الله كما تازز موتات مامز مالتنا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ملكتنياونم كما تازز موتات مامزنو كما في الفتح ابن حجر فتح الباري لي عندس كمتتلو. وقوله وقتاله كفر يملو هو كفر دون كفر ملستنيا هنا كهدت مالتنا كإسلام يوطا يدلم ملستنيا كهدت مالتنا. قال تعالى إذن مرجع بكتايو الله عز وجل انده هلال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان كأمان هلت بدنوش هلال من المؤمنين كأمان يوج هلت بدنوش اقتتلوا بجدادلو هلال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كأمانيوش هلت بودينوش بيقدادلو فأصلحوا سمنت أوردو إلال. إركن أوردو سمنت عمتو بينهما بمكاكلاتشو إركن سمنت أوردو إلال الله سبحانه وتعالى. سلزيو يتقدادلو ياللقن الله من علاتشو وإن طائفتان من المؤمنين علاتشو أمانيوش ناتشو مالتهم بقدادل كإسلام آيات كفر دون كفر نو يتبالبت مكنياته هنا مالتنا لمن يلوج وقتاله كفر قتال المسلم كفر نو بلو مالتاتشو ملستنيا هنا كفر نجي كإسلام يمنيوت أي هنا كفر أيد اللمن كإسلام يمنيوت أي هنا كفر أيد اللمن مكنياتهم يو كأمانيوش هولت بدنوش بيجرادلو يا الله عز وجل بمكاكلاتشو ارقنا اوردو يا الله عز وجل. ارقنا اوردو سمنتن اوردو اندسمامو ادرغواچو انديتارقو ادرغواچو امانيوش ناتشو الله كفروا على منا. وقتاله كفر يالو ملسنيا يهونه كفر نو كإسلام يما يوت اي هونه يتبالبت مكنياتو هنا. وقال بقطايو الله عز وجل اندلال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال عز وجل:
الله سبحانه وتعالى بكتايو እንዲህ ይላል يا أيها الذين آمنوا أن أنت يامناتشو هوي كتب عليكم القصاص في القتلى كتب تدنقوال عليكم بنانت لي تدنقوال القصاص قصاص بنانت لي تدنقوال إلى الله سبحانه وتعالى قصاص بنانت لي تدنقوال في القتلى ينفس قدية وانجل سفزم ينفس قدية وانجل سفزم بنانت لي قصاص تدنقوال إلى الله سبحانه وتعالى قصاص يبالو عندي سو ليلاون يالا أقباب كجدلة عندي سو ليلانيون يالا أقباب كجدلة ويم كاقوسلة نعم لتفاتو تمتاتن قطعت مستت نعم مقدلم كهونا مقدل مقسل مكهونا مقسل إيه من يبلال القصاص يبلال بعربية مالته تمتاتن يهونا قطعت مالته مقدل مكهونا قلهم كهونا مقدل أقسلهم كهونا مقسل يالا أقباب مالته إيه بنانت لي تدنق على الله عز وجل بمن آمان يهونو سوچن يانقر الله يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات هوي كتب تدنق عليكم القصاص بنانت لي قصاص تمتاتن يهونا ارمجا موسد تمتاتن يهونا قطعت بنانت لي تدنق في القتلى ينفس قدية وانجل سيفصم إلى قوله قتل الله عز وجل ياو بزو سلونا عنكزو مانو آياو فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له إلال مهرت يتدرج التي هنا سويلال كوندمو دم عند سو عندن وندمون قلال هون بلوني قدلو كذام مهرت يتدرج الت من أخيه يا الله عز وجل فمن عفي له من أخيه كوندمو دم مهرت يتدرج الت قداينا ماش مالتنا أونم وندم ماشوش ناتشو مالتنا مسلم يهونون وندمون بمقدلو كإسلام الوتأم مالتنا من أخيه يا الله عز وجل من عفي مهرت يتدرج الت يكرتا يتدرج الت من أخيه كوندمو دم شيء عنداش نجري كرتا يتدرج الت فاتباع بالمعروف لال فاتباع بالمعروف أي نعم جنزبون بملكام أكوهان مكتاتل علباتشو نعم يا ماتش وجنوش مالتنو يا ماتش وجنوش قصاص بجنزب كاسا لوت اندي تكا يتسمامو كهونه مالتنو عندي سو يالا أقباب تقدله وجنوشو يا ماتش وجنوش أي قدايو عندي قدلا نفلقم نجرجن بقصاصو فانتا كاسا لوت ገንዘብ ማለት ነው እንዲተካን እንስማማለን አሉ የሟች ወገን ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ገዳዩን ሳያስጨንቁት በስርዓት መከታተልና መጠየቅ አለባቸው ይሄን የነፍስ ዋጋ ካሳውን ማለት ነው ፈትባዑን መከታተል አለባቸው ናም ቢልማዕሩፊ በመልካም አኳኋን ገንዘቡን በመልካም አኳኋን በቃ ዛሬ ያስገባ ብለናል ዛሬ ማስገባት ያለበት ዛሬ ካላስገባ እርምጃን ወስዳለን እያሉ ገዳዩን ማጨናነቅ የለባቸውም በመልካም መልኩ በመልካም ሁኔታ ገንዘቡን መከታተል አለባቸው ይላል አላህ عز وجل ቂሷሱ በገንዘብ ካሳ ለውጥ እንዲተካ የተስማሙ ከሆነ የማች ወገኖች ገዳዩን ሳያሰቃዩት ማለት ነው በስርዓት ነው መጠየቅ ያለባቸው ቂሷሱን የነፍስ ዋጋን ማለት ነው طيب فتبعون መከተል አለባቸው بالمعروف በመልካም አኳኋን ገንዘቡን ማለት ነው ይገደል ካሉ ይገደላል አይ ገንዘብ ይሰጠን ካሉ ገንዘቡን ደግሞ በአግባብ መሆን አለበት ነው وأداء إليه بإحسان وأداء ገዳይም ደግሞ የተጠየቀውን የካሳ ክፍያ ሳያጓድድ ማለት ነው ወደ ኋላ ሳይል ሳያጓትተው ጉዳዩ እንዲጓተት ሳያደርግ በመልካም አኳኋን መክፈል እንዳለበት አላህ ይገልጻል وأداء مكفل اللبت لال إليه نعم
يعني تيكون ገንዘብ ማለት ነው بإحسان በመልካም አኳኋን መክፈል ይገባዋል ገዳይም ማለት ነው ገዳይም በመልካም ሁኔታ መክፈል አለበት ሳያጓትት ጉዳዩን ማጓተት የለበትም ዛሬ ነገ እያለ ማለት የለበትም በመልካም አኳኋን ያን የተቀጣውን የካሳ ክፍያ ሳያጓትት መክፈል አለበት እነሱን በመልካም አኳኋን መከታተል አለባቸው على كل حال فمن عفي له من اخيه شيء ወንድምነቱ እንዳለ ነው አልተፋቀም ያለ አግባብ ሰውን መግደል ከእስልምና የማይወጣ መሆኑን ይሄ ያሳያል ነው وفي الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه بخاري مسلم يلا حديث ابو بكر يتبال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتني عند بلال اذا التقى المسلمان ሁለት ሙስሊሞች ከተገናኙ بسيفيهما በሁለት ሰይፎች ከተገናኙ ሁለት ሰይፍ ይዘው ለሙስሊሞች ሁለቱም ሰይፍ ይዘዋል ከተገናኙ فالقاتل ገዳዩም والمقتول ተገዳዩም في النار የሳት ናቸው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ሙስሊሞች ሰይፍ ይዘው አንድ ላይ ተገናኝተው ከተገዳደሉ قاتلም مقتولም في النار الحديث حديثን እስከ መጨረሻው አንብበው فسمل متقاتلين مؤمنين أي نعم ويم فسمى المتقاتلين مؤمنين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا حدثوا رجم سلواننا بوسطو ሁለቱም ተገዳዳዮች አማኞች ተብለው ተጠርተዋል ሁለቱም ምክንያቱም إذا التقى المسلمان እያለን ያለው ሁለት ሙስሊሞች ነው ሁለት ከሃዲዎች አልተባሉም በሐዲስ ማለት ነው ሁለት ሙስሊሞች ነው የተባሉት إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فسمى المتقاتلين ሁለት ተገዳዳዮችን ጠራቸው ሙእሚኖች ተብለዋል ሙእሚነይኒ ተብለው ተጠርተዋል ማለት ነው فسمى المتقاتلين مؤمنين وجعل المقتول ተገዳዩን አደረገው አኸን ወንድም አድርጎታል لولي القصاص ለቂሷስ ولي ማለት አኸን لولي القصاص ያን ቂሷስን ተመጣጣኝ የሆነውን እርምጃ እንዲከናወን የሚያደርገው የሟች ቤተሰብ ለዛ ወንድም አድርጎታልና فمن عفي له من اخيه ነው ስለዚህ وجعل المقتول مقتول አደረገው አኸን አኸ አደረገው ወንድም لولي القصاص نعم ለቂሷሱ ولي ማለት ነው ምክንያቱም ገዳዩ ማለት ገዳይ አሁን እርምጃ የሚወሰድበት ነው ወንድም አድርጎታል ማለት ነው ገዳይና ተገዳይ ወንድማማቾች ናቸው ነው ይሄው ነብዩ አለይሂ ሰላም ሐዲሱም ላይ እንደዛው إذا التقى المسلمان بسيفيهما ብለዋል ሙስሊሞች ብለዋቸዋል ማለት ነው اي نعم والمراد بالاخوه اخوه ማለት የተፈለገው في الايه አያው ላይ في الدين የዲን ማለት ነው የዲን ወንድሙ ማለት ነው የተፈለገው ነው اي نعم والمراد بالاخوه في الايه فمن عفي له من اخيه የሚለው ጋር የዲን ከወንድሙ ከደም ወንድሙ ማለት የዲን ማለት ይቅር የተባለለት የሆነ ሰው የሚለው ሸውን አንዳች ነገር ምህረት የተደረገለት የሚለው በዲን የሚገናኘው ወንድሙ ማለት ነው ዲናቸው አንድ ነው አልከፈረም ማለት ነው በመግደሉ ምክንያት انظري تملكتي شرح العقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية شرح 321 جزء ላይ تملكتي تلالج وسباب المسلمين مسلمين مسادب بدون حق يلا أقباب مسلمين مسادب من خصال الجاهلية من خصال الجاهلية كجاهلية سنة مقباروش عندنا جاهلية የሚገለጹባቸው የሆኑ ናም መጥፎ ስነ ምግባሮች አሏቸው ከነዛ መካከል አንዱ ነው ማለት ነው ከነዛ መካከል አንዱ ነው አይና ከባድ ነው ማለት ነው ወሲባቡ ሙስሊምን ሰው ያለ አግባብ መሳደብ بدون حق ያለ አግባብ መሳደብ من خصال الجاهلية በድንቁርናው ዘመን የነበሩ ሰዎች ከሚያከናውኗቸው ስነ ምግባሮች አንዱ ነው ማለት ነው ከባድ ነው ማለት ነው በዲናችን አይፈቀድም በድግ ብሎ ያለ አግባብ አንድ ሰው ሌሎችን ሰዎች መዝለፍ መዘርጠት ጥላሸት መቀባት ናም ማጭረፍረፍ አይፈቀድም ማለት ነው قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري
ينلو حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا. إمام البخاري عمر بن حفص نجرني لالون عمر بن حفص دقمو عباتي نجرني لال عبات دقمو كأعمش والسدسيون أعمش كالمعرور كتسنيسو معرور مالت هو ابن سويد المعرور ابن سويد مالتهم يسويد اللي جوانو معرور المعرور ابن سويد عن أبي ذر كأبو ذر رضي الله عنه كصحابي والسدسيون أبو ذر قال آل من المعرور ابن سويد آل رأيت أيهن يال عليه أي على أبي ذر بأبو ذر لي أيهن يال بردا برا بري يهون لبس أيهن يال برا بري يهون لبس أيهن برد بلومات كساء له أعلام ملكتوش يالوت يهون لبس نو نقابي نقر برا بري يلوتال إهن اللبس أيهن بأبو ذر لي يلال المعرور ابن سويد يتبالو أبو ذر لاي سونتاتشو لاي برد أيهن برا بري اندقابي نقر أيهن يلال وعلى غلامه دمو وطات አላቸው ባሪያ ማለት ነው ባሪያ አለ غلام ባሪያ ማለት ነው በባሪያቸውም ላይ ቡርዳን ቡርዳ አለ وعلى غلامه ወጣት ማለት የተፈልጋውን ቦታ ላይ ወጣት ሳይሆን በባህሪያቸውም ላይ ማለት ባሪያ አላቸው አቡ ذر እዛም ላይ ቡርዳን እንዲሁ ቡርዳ አለ ጋቢ ነገር ብራቡሬ የሆነ ጋቢ አልብሰውታል እሱን ማለት ነው فقلت الكن ይላል لأبي ذر لا أبو ذر አልኳቸው ይላል فقلت لأبو ذر الكواتشو لو أخذت هذا إهنن أي البرد الذي على غلامي كمالتهم واتاته يلبسه اللبس لمن أنت أتوسدوم لمن أتكموم الكتلة لو أخذت هذا ينبتي زونرو واتاته لا يلو اللبس إن فلبسته أنت بتلبسه نرو تورنا الكتلة أي مع الذي عليك مالته أنت قام جمر على قابي على أبو ذر لا يأيتوان ይሄን የባሪያህን ደግሞ አንስተህ ወስደህ ሁለተኛ ቤት ለብሰው አንተ አለው لو اخذت هذا فلبسته كانت حلة ያን ጊዜ ሁላ ይሆን ነበር ሁላ ብሎ ማለት ጋቢና ሽርጥ ማለት ነው ጋቢና ሽርጥ ይሆንልሃል አንተ ራሱ መጀመሪያ ተለብሰው የነበረውን ጋቢ ብታሸርጠው የባሪያህን ጋቢ ታረጋዋለህ የባሪያህን ጋቢ ሽርጥ ታረጋው የራስህን ጋቢ አርገህ ትጠቀማለህ ሁላ ይባላል ሁለት ሁላ ይሆንልሃል ብዬ አዋያየኋቸው አቡ ذርን ይላል الحلة ማለት إزارنا رداء ነው إزارنا رداء سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر አንዱ ሌላኛው ጋር አብሮ ስለሚያያዝ ነው ጋቢ ከላይ የተለበሰው ጋቢ ሽርጡ ጋር አብሮ ይያያዛልና ከዛ አንፃር ነው ሁላ የተባለው ሁላ የሚባለው ደግሞ لا تكون إلا من ثوبين ሁለት ልብስ ካልሆነ ሁላ የሚባለው በፍጹም አይገኝም ይላል ሁለት ልብስ መሆን አለበት ሁላ የሚባለው ማለት ሽርጥና ጋቢ ማለት ነው ሽርጥና ጋቢ ይሆንልሃል የባሪያህን ከባሪያህ አንስተህ ወደ አንተ ስታመጣው ሽርጥና ጋቢ ይሆንልሃል ብዬ አልኳቸው ይላል ከዛ ወአዕطيته አንተ ደግሞ ተሰጠዋለህ ثوبا اخر ሌላ ልብስ ተሰጠዋለህ ለባሪያህ ብዬ አልኳቸው ይላል فقال ابو ذر رضي الله عنه قالوا كان نبر بيني بيننا وبين رجل باندي سو مكاكل كلام የሆነ ንግግር ነበረ በመጥፎ ነገር ተሰዳድበናል ተተቻችተናል ማለት ነው ከላም ነበረ መጥፎ የሆነ ወሬ ነበረ አንዳንዶቹ ትክክል አይደለም ይላሉ ቢላል ኢብኑ ረባህ ነው የሚሉም አሉ ግን አይቀበሉትም አንዳንዶቹ ይሄን ብቻ ለኩል ያህል ይሄው ረጁል ነው የተባለው ካነ በይኒ ወበይነ ረጁሊን ከላሙን በእኔና በአንድ ሰው መካከል የሆነ የብነ ሰውዳ ብሎ ተጭተውት ነው የሚባለው በእናቱ እንደተቹት ወደፊት ግልጽ ነው ቡኻሪ አለው ሐዲስ ላይ ወደፊት እናያለን አንተ ምንድነው የጠቋራ ልጅ እንደዚህ ነገር ብለው ተጭተው ነው ይባላል አላኩል ያህል ሰውየው ማን እንደሆነ አልተነገረም ግን ቢላልን ነው የሰደቡት የሚል አንዳንድ ሐሳቦች አሉ አሁን አቡ ذر ለባሪያቸው እሳቸው የለበሱትን ያለበሱበትን ሁኔታ ሲገልጹ ምን አሉ ካነ በይኒ ወበይነ ረጁሊን ከላሙን በኔና ባንዲ ሰው መካከል ከላም ነበረ በጥፎ ነገር ተነጋግረን ነበረ ወከነት ኡሙሁ ይሄ ደግሞ ከኔ ጋር በጥፎ ነገር የተመላለሰ ነው የሆነው ሰው እናቱ ነበረች አዕጀሚየተን እናቱ አዕጀሚያ ነች አረብ ያልሆነች ማለት ነው
እናቱ عرب ያልሆነች أعجمية ነበረች طيب وكانت أمه أعجمية فنلت منها يلال فنلت منها يعني تكلمت في عرضها الناتون بتملكته كبران أقدفكن بكبرا لاي كبران أتفاهن تسادب بالو يالنوم وكانت أمه أعجمية فنلت منها عرضان كبران تتشالهن قالوا مالتنا إن فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناتون سلا تسادبكن يسو دقمو لملكنا عليه الصلاة والسلام هدو آبيتوتا شكوى أقربنا فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هدو شكوى أقرب إلى فقال لي كذا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا أسا ببت فلانا قالوا إيه استفهام الإنكاري يبلل أقلين سدبكونه كقلقات سددباتشونه قالوا أسا ببت فلانا كقلقات سددباتشونه قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام قلت نعم أو قالكن له أبو ذر أو تسدد بنان قالكواتشو له قال يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام قالوا أفنلت من أمه يناتون كبر أوردها لنا قالوا يناتون كبر أوردها لنا قالوا مكنياتهم تسدد كزام الناتين تسدد بلو سلطنا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ملكنا يوم الجمرة رقطنا لما هون تسدد باتشوها لالو آون بيارة قد كل الله أبو ذر كذا يناتون كبر عطفتال قلت نعم أو قالوا أبو ذر مالتهم كذا قال ملكتنا عليه الصلاة والسلام قالوا إنك أنت امرؤ فيك جاهلية قالوا نيلال سبحان الله قد هي أبو ذر ناتي يزقبوت مالتهم بس هاتشو لاي يالون كنبي عليه الصلاة والسلام عند بتي وطاون أبو ذر بتملكتچت الدبكم كنت ادرغوت مالتهم إنك أنت يعني في نيلك من أمه يزن صحابي النات كبر فمدافره مكنيات إنك أنت امرؤ سونه فيك بانتوس جاهلية أي أخلاق أهل الجاهلية بدين قرنا وزمن ينبروا سوج سنما قبار يالبه سونه قالوا له أياتو أون إيه عندن سو بغوساو بنات بابات متچت مابچلچل بجاهليه غزي የነበሩ ሰዎች ስነ መግባር ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ሲባቡ ሙስሊም بدون حق من خصال الجاهليه የተባለው መግባው ላይ ማለት ነው ሙስሊምን ሰው ያለ አግባብ መሳደብ የጃሂልያዎች ስነ መግባር ነው በድንቁርናው ዘመን የነበሩ ሰዎች የነሱ ስነ መግባር ነው ማለት ነው ጣዖታት የሚያመልኩ ሰዎች የነሱ ስነ መግባር ነው ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ነው የተቆጡት ማለት ነው ይሄን በማድረግህ እናቱን በመሳደብህ ምክንያት አንተ የጃሂልያ ስነ መግባር ናም የጃሂልያ ስነ መግባር ያለብህ ሰው ነህ በማለት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ዘርን አናገሩት ሱብሃንአላህ ይሄ ነው እንግዲህ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው ላይ የሆነ ስህተት ካዩ በግለሰብ ደረጃ ያን ነገር ያወግዛሉ በዘመናችን ጥፋት የሚያጠፋ ሰው እንዲወገዝ እንዲተች ምላሽ እንዲሰጥ ሰዎች አይፈልጉም ኡማውን የሚፈረካክሱ የሚሰነጣጥቁ እነኚህ በጥባጦች እነኚህ የተረገሙ እያለ ሲጮት እንመለከታለን ጥፋት አንድ ሰው ካጠፋ አይና ይሄው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነኚህ ወርቃማ ትውልዶች ድና አቡ ዘር ያሉት ምላሽ ሰጣቸው ነበር يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية يو باند نجار وشمانو سبحان الله يدقمو كسنة ميوات أنا قرأي للم سدبنو تجيتنو كسنة ميوات أنا قر لاي يودك ويهونو سووش دقمو من بابي أولا نجار قربنو ملاش اللي ستاتشو رد الدرق باتشو لتتشو تقبنو ديناتشن يزالنا ودا الله سبحانه وتعالى منك قرب بتي هنا أجندا مهونن مزنقات يلبنم قلت الكن لالو أبو ذر على حين ساعتي هذه من كبر السن قالوا لا راها تطيق يكرم مالتنا على حين ساعتي سبحان الله هذه اندو قالوا قال أبو ذر يا رسول الله يعني أنا في جاهليتي ما أنا اندو بدين قرنو زمن ينبروا سووش سنة مقبار تلابش اللون
على حين ساعتي عنده باهون ساعات هذه أهم باللوبت من كبر السن بأدمي قفتش ياللون مالتهم بأدمي يقفه هني إيالله عنده باهون ساعات راسه على حين ساعتي هذه من كبر السن بأدمي يقفه هني إيالله تلك سو هني إيالله يا رسول الله في جاهلية على حين ساعتي عنده باهون ساعات من جاهلية وسطنا اللي تمالتنا قالوا رضي الله عنه سبحان الله ይህን በማድረግ የነሱን ስነ ምግባር አሁንም እንደተላበስኩ ነው ከዚህ አሁን ከተሳሳቱ ስህተት አንፃር አሁንም በጃሂልያ ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው ይሄን በተመለከተ በእድሜ የገፋሁኝ እንኳን ያለሁ አሉ አቡ ዘር ማለት ሱብሃንአላህ قلت قائل ابو ذر ናቸው على حين ساعتي هذه من كبر السن አሉ አሁንም በዛው ላይ ነው ያለሁት ማለታቸው ነው ሱብሃንአላህ قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتنا عليه الصلاة والسلام قالوا نعم قالوا هم الناس أي الخدموا إنني هنانتن يميقلقلواتشو باريا وجه إخوانكم واندي موتاتشو ناتشو في الإسلام بس لمنا واندي موتاتشو ناتشو باريا وجه جعلهم الله يدرقاتشو يوهنو تحت أيديكم بنانتا قدتر بنانتا اجسر يدرقاتشو واندي موتاتشو ناتشو ملكتنا عليه الصلاة والسلام فمن جعل الله أخاه الله يدرج التي وانا وندم تحت يده كسو الجسر مالت بسو قدتر عندن باريا مسلم وندمهن باريا نو بانت قدتر الله كدرجو فليطعمه يا بلاوالو يمجبو مما يأكلو كم يبلاو يا بلاوالو وليلبسه يلبسه مما يلبسه كم يلبسهم يلبسه إهن حديث لسماه نوعهن لباريا እኔም ተመሳሳይ ልብስ ለብሰን የምታየን ብለው አቡ ዘር ተናገሩ ማለት ነው ሰሃባዎች ናም የሰልጆች ናቸው ስተት ሊወድቁ ይችላሉ ወዳው ግን ይመለሳሉ ሱብሃንአላህ ይሄው መልክተኛው ይሄን ነገር ስለተናገሩ ያ ክስተት ተከስቶ የሆነን ወንድሜን ሰድቤው በእናቱ አነውሬው ከዛ በኋላ መልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ነገር ከተናገሩበት እለት ጀምሮ ይሄው እኔ ጋር በኔ ስር ያሉ ባሪያዎችን ያከበርኩ ገኛለሁኝ ተመሳሳይ ልብስ በማልበስ እኔ መለይበት ነገር የለም ብለው ይሄንን መረጃ ነገሩት ማለት ነው فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس كم يلبسه يلبسه ولا يكلف من العمل ما يغلبه ولا يكلف أسجدده من العمل كسرى إلا يميل لا إلا سيهون ما يغلبه إلا ما تفتح اللبت ولا يكلفه من العمل كسرى أسجدده بارعون ما يغلبه كاكم ولا يمهنبت من أي يعجز طاقته عنه أما يتلو يهون سرى أسجدده بمالت ملكتنا عليه الصلاة والسلام تناقروا عن مالته فلو أبو ذر هنا حديث استلفه ولا يكلف من العمل ما يغلبه نشنفه يهون كاكم ولا يهون سرى أسجدده فإن كلفه ما يغلبه نشنفه يهون سرى كأسجدده فليعنه عليه يعجزو كقولنو يقوم التي يردو بلو ملكتنا عليه الصلاة والسلام سنقروا سلسمه بلو ملكت أستلال فلت مالتهم بخاري لا حديث واعلمي أنه لا يجوز لك أن تعتدي على أحد فإن فعلت فقد ظلمت فإن الظلم هو وضع الشيء في غير محله الشرعي أي نعم واعلمي أوكي تلالج أي نعم واعلمي أوكي أنه لا يجوز لك لانشي عندما يفكرلش أوكي لانشي عندما يفكرلش أوكي تلالج أي نعم لانشي عندما يفكرلش أوكي أنه لا يجوز لك أن تعتدي على أحد باند سولاي دمبر مالف عندما يفكرلش أوكي واعلمي أنه لا يجوز لك أن تعتدي على أحد نعم فإن فعلت ينتفت عمي كادرقش كناتم نصيحتي للنساء سلونا مسلم اهتوشوان يمكرج سلونا أم عبد الله واعلمي وكي يا أختي المسلمة أنه لا يجوز لك لأنش عندما يفكرلش أن تعتدي دنبر للتلفين على أحد باند أكالي فإن فعلت دنبر كالش فقد ظلمتي برقت قفت ما شاء الله فقد ظلمتي برقت
قفت مشان فإن الظلم مالت هو وضع الشيء عند نجر ما سكمتنا في غير محله الشرعي شريعوي كهونو بوتاو ليلا لي مالت في غير محله كبوتاو وجه مالتنا الشرعي شريعه هونو بوتا لاي تتو ليلا بوتا لاي ماسكمت ظلم مالتي هنا عند سو ግፍ ፈጽሟል የሚባለው አንድ ነገር ሲያስቀምጥ ነው ሸሪዓ ያስቀመጠው ከሆነው ቦታ ውጭ ላይ ማለት ነው ሸሪዓው አስቀመጠው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ظلم አይባልም ከዛ ውጭ ላይ ሲያስቀምጥ ነው አንድ ሰው ናም ግፍ ፈጽሟል የሚባለው ማለት ነው ግፍ ፈጽሟል የሚባለው እንደዛ ሲሆን ነው ማለት ነው واعلمي انه لا يجوز لك ان تعتدي على احد فان فعلت فقد ظلمت برقد فصمشال قف فصمشال فان الظلم هو وضع الشيء في غير محله الشرعي شريعوي قال هنا بوتا لاي ماسقمت نو يلا وقد ثبت في صحيح مسلم برقد ترغبطال في صحيح مسلم ترغبطال من حديث ابي هريره كأبو هريرة حديث مالتنا أبو هريرة يزجبوت مالتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا قال بلوال أتدرون من المفلس مفلس دها مالت من عنده أنا توقع الله تشونه بلوال الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أتدرون من المفلس الحقيقي عنده تكلنا دها مالت من عنده أنا توقع الله تشونه قالوا يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام قالوا صحابات قالوا تطياقيوچ المفلس دهبلو مالت فينا انيا وسط ማህበረሰቡ ውስጥ እኛ ጋር ደህብሎ ማለት መላ ድርሃም له ድርሃም የሌለው ነው ولا متاع የቤት ዕቃ መጠቃቀሚያ የሌለው ነው ደህብሎ ማለት ፊና እኛ ውስጣችን ማህበረሰቡ ውስጥ እኛ ደሃ ነው ብለን ህብረተሰቡ ውስጥ ደሃ ነው ብለን እኛ ምናምንበት ملا درهم له درهم يللو بر يللو ولا متاع يللو مما يحصل به التمتع من العقار والمواشي يبيت انسسا مريت يللو بيت يللو يبيت ዕቃ يللو النزه ده مالت ايه ነው እኛ የምናውቀው አሉ ሱሐባዎች قال ملكتنيو عليه الصلاه والسلام قالوا ان المفلس مفلس ብሎ ማለት አሉ يا الله ملكتنيو عليه الصلاه والسلام ان المفلس مفلس ماد يعني الحقيقيه ትክክለኛ ድሃ ብሎ ማለት وهو المفلس في الاخره باخره ድሃ የሆነ ነው አሉ ወደፊት እንደምናየው ትክክለኛ ድሃ ብሎ ማለት باخره ድሃ የሆነ ነው اي نعم من ትክክለኛ مفلس ብሎ ማለት باخره ድሃ የሆነ ምን በማድረግ ان المفلس من ياتي بصلاه من ይዞ የሚመጣ ሰው ማለት ነው بصلاه صلاه ይዞ የሚመጣ ይሆነ يعني ዱንያ ላይ ያለ ሶላት ሰግዶ ሶላቱን ይዞ يوم القيامه የሚመጣ ይሆነ የሚሰግድ ይሆነ ማለት ነው ان المفلس من ياتي بصلاه الباء للمصاحبه ይባላል اي مصاحبا لصلاه صلاه ይዞ የሚመጣ ይሆነ يا الله ملكتኛ عليه الصلاه والسلام ሱሐቦቻቸው በተሰበሰቡበት ድሃ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁና አሉ አይ እኛ ጋር ደሃ ብሎ ማለት ህብረተሰቡ ውስጥ ደሃ ብሎ ማለት መላ ድርሃም له ገንዘብ የሌለው ብር የሌለው ወላ መታዕ ናም ዱንያ ላይ የሚጠቃቀምባቸው ነገሮች የሌሉት መሬት የሌለው ቤት የሌለው እንስሳ የሌለው ለምሳሌ قال መልእክተኛ አለይሂ ይሄን ነው እኛ የምናውቀው አሉ ሱሐባዎች يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግምናሉ ان المفلس ደሃ ብሎ ማለት አሉ الحقيقيه ማለት ትክክለኛ ደሃ ብሎ ማለት እናንተ እንደምታስቡት አይደለም ማታቸው ነው المفلس في الاخره በመጨረሻው ዓለም ደሃ የሆነ ሰው ነው በመጨረሻው ዓለም يوم القيامه ደሃ ሊሆን የሚችለው ደግሞ እንዴት እንደሆነ እንመልከት ማያቲ የሚመጣ ይሆናሉ بصلاه يوم القيامه صلاتን ይዞ ይመጣ ዱንያ ላይ ያለ በትክክል ናም ደንቡን ጠብቆ ዘወትር ሶላት ይሰግዳል ማለት ነው ያንን ሶላት ይዞ የሚመጣና وزكاه زكاه ማውጥቶ ዘካውን ይዞ ይመጣ يوم القيامه وصيام ጾምንም ይዞ የሚመጣ ይሆነ መቅቡላት ይሄ ሁሉ አላህ የተቀበለው የሆነን ሶላትንና ዘካን ጾምን ይዞ የሚመጣ ነው አሉ ደሃ ማለት ግን وياتي على كونه የሚመጣ ሲሆን وقد شتم هذا الشخص
ይሄንን ሰው የሰደበ ሆኖ ዱንያ ላይ አንድ ሰው ሲኖር ሶላት ይሰግዳል ጾም ይጾማል ዘካ ያወጣል አላህ ደግሞ ይሄንን ተቀብሎታል በጥሩ መልክ ነው ማለት ይሄን ነገር ያደረገው ማለት ነው አላሁ ዐዘ ወጀለ ተቀብሎታል ማለት ነው ነገር ግን ሌላን ሰው የበደለውና ግፍ የፈጸመበት ሰው አለ ማለት ነው ሌላን ሰው በድሏል ተሳድቧል ወየእቲ ወቀርሸተ መሃላ ይሄኛውን ሰርቧል ይሄንን ሰርቧል ወቀذف هذا ሌላኛውን ደግሞ ረማሁ ቢዚና አንተ ባለጌ አንተ ዛኒ ብሎ ሰርቦታል ማለት ነው ዛኒ ብሎ ናም በዝሙት ሰርቦታል ቀذፍ የሚባለው በዝሙት መሳደብ ነው ሴትም ወንድም ተመሳሳይ ነው ሶላት ሰግዳለች ጾም ጾማለች ዘካት ታወጣለች ሸሪዓ ዘው ነገር ትፈጽማለች አላህ ተቀበሏታል ማለት ነው ነገር ግን አንዷን ሰድባለች ሌላኛዋን ደግሞ በዝሙት ተችታታለች ማለት ነው ወንድም እንደዛው በአክሱም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ደሃ ማለት ይሄ ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ለምን ለነኚህ ለክስ ላቀረቡ ሰዎች ለበደላቸው ሰዎች ሶላቱን የደከመበትን ሶላቱን የደከመበትን ዘካውን የደከመበትን ጾሙን አሳልፎ ሰጥቶ የነሱን ወንጀል ተሸክሞ ጀሃነም ውስጥ የሚወረወር የሆነ ጀሃነም ውስጥ የሚማገድ የሆነ ሰው ነው ትክክለኛ ደሃ ብሎ ማለት አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄ ነው ሐሳቡ ዱንያ ላይ ባሉ መታዎች የተቸገረ ያለ ዱንያ ላይ ባሉ ቁሳቁሶች የሌለው የተቸገረ ያለ ይህ አይደለም ትክክለኛ ደሃ ብሎ ማለት ትክክለኛ ደሃ ብሎ ማለት ሱብሃንአላህ ዒባዳ ሰርቶ ነገር ግን ወቀርሸተ መሃላ ይሄንን ተሳድቧል አሉ ወቀذف هذا ሌላኛው ደግሞ በዝሙት የኛው ሸትም ብለው ከዝሙት ውጭ ባለ ስድብ ማለት ነው ስድብ ያለ አግባብ በዲናችን በጣም ከባድ ነው ሰብul ሙስሊም بدون حق ሙስሊምን ያለ አግባብ መሳደብ በጣም ከባድ ነው መረጃ ይዘህ ሸሪዓ በሚፈቅድልህ መልኩ ብቻ ነው እንጂ አይቻልም የሙስሊም ሰው ክብር በጣም ከባድ ነው ነገር ግን ሸሪዓ ከፈቀደልህ ሙብተዲዕ ከሆነ የተለያዩ ነገሮች አሉ ክብሩ ላንተ ሐላል እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ አይናም ይቻላል እንግዲህ አለ ከዛ ውጪ ግን ዝም ብለህ አፈን መከፍት ከሆነ አደጋውን ተመልከተው ወይእቲ ወቅርሸተ መሃዳ ይመጣል يوم القيامه ይሄን የተሳደበ ሆኖ وكذا هذا ይሄኛውን ደግሞ በዝሙት የተቸ ሆኖ واكل ما هذا የዚህኛውን ደግሞ ገንዘቡን ያለ አግባብ የበላ ሆኖ ማለት ነው وسفك دم هذا سبحان الله የዚህኛውን ደግሞ بغير حق ያለ አግባብ ደሙን ያፈሰሰ ሆኖ سفك بمعنى اراق دم هذا بغير حق ያለ አግባብ ሌላኛውን ደሙን አፍሰሰ ደብድቦታል ማለት ነው ገሎ ሊሆን ይችላል ደብድቦ ሊሆን ይችላል ደሙን አፍሰሰል ማለት ነው وضرب هذا ይሄኛውን ደግሞ ደብድቦታል አንኛውን ደሙን አፍሰዋል ሌላኛውን ደግሞ ደብድቦታል እነኚህ ሰዎች ሁሉ ይከሱታል يوم القيامه ማለት ነው يوم القيامه ይከሱታል ማለት ነው فيعطى هذا من حسناته فيعطى هذا ማለት اي المظلوم ይሄ ግፍ የተፈጸመበት የተሰደበው የሆነው አካል ገንዘቡን የበላበት የሆነው አካል ደሙን ያፈሰሰው የሆነው አካል የደበደበው የሆነው አካል ይሰጣል مظلوم ማለት ነው فيعطى هذا اي المظلوم من حسناته የዛኛው ሐሰናው ከሐሰናው ከመልካም ስራው ከፊሉ ይሰጣል ማለት ነው አይ بعض حسنات الظالم ግፈኛ ከሆነው ሰው ከመልካም ስራው ከፊሉ ተነስቶ ይሰጣል ለዛ ማለት ነው ለተበደለው وهذا ይህኛው ደግሞ من حسناته አሁንም ይህኛው مظلوم ለምሳሌ ደሙን ያፈሰሰው ሊሆን ይችላል ያኛው የሰደበው ሊሆን ይችላል ለዛኛው የተወሰነ ይሰጣል ለዚህኛው የተወሰነ ይሰጣል ማለት ነው اي نعم وهذا من حسناته ايعطى هذا المظلوم الاخر ሌላኛው ደግሞ እንዲሁ ከመልካም ስራው ከሶላቱ ከዘካው ከሲያሙ እየተቆረሰ ይሰጣቸዋል ያከፋፈላል ማለት ነው ለመዝሉሞቹ ይሰጣል ማለት ነው طيب በዚህ መልክ ይሰጣል የተነሳ ይሰጣል ማለት ለነዛ ለመዝሉሞቹ فإن فنيت حسناته أي حسنات الظالم ማለት ነው نعم የዛሊሙ ግፍ የፈጸመው የሆነው ሰው መልካም ስራው ካለቀበት ይላል من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك ከሶላቱም ተነስቶ ተሰጥቶ ከዘካውም ከጾሙም ከሁሉም ነገር እየተነሳ ከተሰጠ በኋላ ለተበደሉ ሰዎች ካለቀበት ሐሰናው ያከፋፈለ አለቀበት ማለት ነው قبل ان يقضى ما عليه
ናም በሱ ላይ ያለበትን በዛሊሙ በግፈኛው ላይ ያለበትን ሙሉ በሙሉ ሳይከፍል ማለት ነው ካለቀበት መልካም ስራው ወኺዳ ይያዛል من خطاياهم مظلوم ከሆኑ ሰዎች ግፍ የተፈጸመባቸው ከሆኑ ሰዎች ወንጀል ይያዛል فطرحت ያቺ ወንጀሏ ሩሚየት ትጣላለች عليه በዛሊሙ ላይ ትጣላለች ዛሊሙ ግፈኛው እንዲላበሳት ይደረጋል ወንጀሏን ማለት ነው ثم طرح في النار نسأل الله السلامة والعافية يا ظالم እሳት ውስጥ ይማገዳል እሳት ውስጥ ይወረወራል ኤው ባልሰራው ወንጀል ሌላ አካል የሰራውን ወንጀል ተሸክሞ ጀሃነም ውስጥ ይገባል ማለት ነው ያኛው መዝሉሙ ወንጀሉን የሰራው መዝሉሙ ነው ይሄ ዛሊሙ አሁን ተሸክሞት ጀሃነም ውስጥ የሚገባበትን ወንጀል እሱ አልሰራው ሰዎችን ያለ አግባብ መዝለፍ ሰዎችን ያለ አግባብ ማጭረፍረፍ ሰዎችን ያለ አግባብ ጥላሸት መቀባት ሰዎችን ያለ አግባብ ማብጠልጠል መተቸት አደጋው ይሄ ነው ከባድ ነው ይሄው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወቀድ ሸተመ هذا ያሉት وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ይሄ ነው መልካም ስራን ታስረክባለህ መልካም ስራ ከዘጋለህ አልহামዱሊላህ መልካም ስራ የማይዘጋለህ ከሆነ ግን የነሱን ወንጀል ተሸክመህ ጀሃነም ውስጥ ትወረወራለህ እያሉ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምላስን መቆጠብ አለብህ ነው ምላስሽን ቆጥቢ እያለች እየመከረች ነው ኡሙ አብዱላህ جزاها الله خيرا اي نعم والله يقول الله عز وجل بكتايو እንዲህ ይላል انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم انما السبيل የሚወቀሱት ሰዎች ይወቀሱ ዘንድ ማለት ነው የተፈቀደ የሆነው መንገድ ማለት ነው መንገድ ያለው የሚወቀሱት على الذين እነዚያ ናቸው يظلمون الناس ሰዎችን የሚበድሉትና ويبغون في الارض በመድር ላይ ያለ አግባብ ድንበር የሚያልፉ የሆኑት ማለት ነው ويبغون في الارض اي نعم ያለ አግባብ نعم በመድር ላይ የሰዎችን መብት የሚጥሱት የሆኑ ናቸው ይላል ሰቢል ያለው መንገድ አንተ በደል ማድረስ ያለብህ የምትችለው የተፈቀደልህ መንገዱ በእነዚያ ላይ ነው يظلمون الناس ሰዎችን የሚበድሉት የሆኑት ويبغون في الارض بغير الحق ይላል ያለ አግባብ ናም በመድር ላይ የሰዎችን መብት የሚጥሱት የሆኑት ብቻ ናቸው ይላል እነሱ ላይ ነው እርምጃ መውሰድ የሚቻል ለምን እነሱ ሰዎችን ስለበደሉ ማለት ነው وأولئك النرس لهم عذاب أليم أسمى የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል ወደፊትም በስፋት እናያለን የሚፈቀድልህ ናም ባንተ ላይ ወሰን ያለፈ የሆነን ሰው በሚመጥነው መልኩ ወሰን ማለፍ ትችላለህ ማለት ነው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ማለት ነው ሌባ ካለ ሌባ ማለት ትችላለህ በቃ ሌባ ስላለ ብቻ አንተ ሌባ አህያ ጂብ ውሻ ያልክ ማለት የለብህም ድንበር ማለፍ ነው ተመጣጣይ በሆነ መልኩ መመለስ ትችላለህ انما السبيل على الذين የሚወቀሱት على الذين እነዚያ ናቸው ነው يظلمون الناس ሰዎችን የሚበድሉ የሆኑት ويبغون في الارض بغير الحق ያለ አግባብ በመድር ላይ የሰዎችን መብት የሚጥሱት ብቻ ናቸው ይላል اولئك እነርሱ ደግሞ ለهم ለነርሱ عذاب اليم አሳማሚ ቅጣት ተደግሶላቸዋል ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى الله يذلላቸውና በቀጣዩ እንዲህ ይላሉ حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن الألاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب نجرني له وقتيبة وابن حجر يحيى ابن أيوبنا قتيبة ابن حجر صوستم نجرون لال قالوا صوستم مالو حدثنا إسماعيل نجرنا له صوستم يسماعيل تماريوچنا چمات يعنون ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر نجرن عن الألاء علاء كان يبالسو يوسد سيون إيه سنسلة يبالن
ሐዲሱን እንደታርገው እንደ ዘገቡት የሚያረጋግጡበት ማለት ነው አን አቢሂ አላ ከአባቱ የወሰደ ሲሆን የአላ አባት ደግሞ አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከአቡ ሁረይራ የወሰደ ሲሆን አቡ ሁረይራ ደግሞ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام انده بلوالي لالو أبو هريرة المتساباني يمسدادبو يهونو سووچ لالو المتشاتماني مالتنا اللذان سب كل منهما الآخرة عنده ሌላኛውን የተሰዳደቡ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው المتساباني ሁለት የተሰዳደቡ የሆኑ ሰዎች ማቃላ ያ የሚናገሩት የሆነው ንግግር فعل البادئ በጀማሪው ላይ ነው የሚሆነው አሉ ما لم يعتدي المظلوم ግፍ የተፈጸመበት የሆነው አካል ድንበር እስካላለፈ ድረስ ይላል المتساباني የሚለው ሙብተዳውን አወል ነው ይባላል ነህው ለቀራችሁ ሰዎች ማ የሚለው ሙብተዳውን ثاني ነው المتساباني الذي قاله ማለት ያ የተናገሩት يعني اسم ما قال من السب يا يتسددبوت يهونو ወንጀሉ ማለት ነው فعل البادئ فاثم قولهما يقع على المبتدئ በጀማሪው ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው ጀማሪ ሰው ስለሆነ ማለት ነው አሁን ሌባ አለው ምሳሌ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ዛሊም ነው ያኛውም ሌባ አለው መለሰለት ወንጀሉ ማን ላይ ነው አሁን ጀማሪው ላይ ነው ማለት ነው መላሹን አይመለከተውም ለምን ሐቅ አለው ድንበር አልፎበታል ተመጣጣይ በሆነ መልክ መመለሱ ሐቅ ነው ስድብ ነው እኮ ሌባ ያለው ነው እሱ ለዚህም ነው ራሱ ላይ ሰቡል ሙስሊሚ ቢዱኒ ሐቅን ያለው ሙስሊምን ያለ አግባብ መሳደብ አይናም ያለ አግባብ መሳደብ ነው አግባብ ከሆነ ትችላለህ ለምን ሰደበህ የሰደበህ እሱ ነው መለስክ ችግር የለብህም ባንተ ላይ ምንም አይነት ወንጀል የለብህም አይናም المتساباني ما قال يا يتناغروت نغغر فعل وانجلو فعل البادئ بجماريو لاي نو ግን ما لم يعتدي اي لم يتجاوز ማለት ነው المظلوم ማለት ነው حد الانتصار በበቀል ይችላል ራሱ ድንበር እስካላለፈ ድረስ ማለት ነው አፈር ብላለው ምሳሌ አፈር ብላ ማለት ይችላል ግን ያህያ ልጅ አህያ የሚል ከሆነ በዚህ ይጠየቃል መዝሉም ማለት ነው ድንበር ይሄው ማለም ያዕተዲ መዝሉሙ ግፍ የተፈጸመበት ሰው ድንበር እስካላለፈ ድረስ የሁለቱንም ወንጀል የሚሸከመው ጀማሪው ነው አንተን አይመለከትም አንተ መልስ እየመለስክ ነው ያለውና ማለት ነው وقوله فعل البادئ اي الاثم ማለት ወንጀሉ በጀማሪው ላይ ነው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ومن يعتدي عليه وسن يتالفበት ድንበር يتالفበት የሆነ ሰው فرد عن نفسه ስለ ነፍሱ ከመለሰ جاز له الرد بالمثل ተመሳሳይ በሆነ መልክ መመለስ ይችላል አይ حرام ነው ተሰድበህ ዝም ብለህ የተሰደብክ ዝም ብለህ ሂድ አትባል መመለስ ይችላል ግን ድንበር ሳታልፍ ومن يعتدي عليه ድንበር يتالفበት የሆነ ሰው فرد عن نفسه ለነፍሱ ማለት ነው انتصار ካደረገ دفاع ካደረገ نعم جاز له الرد مملس يچلال بالمثل تمساساي بهونه ملكو مملس يچلال قال الله تعالى لزهم الرجاء بقطايو الله عز وجل انده فمن اعتدى عليكم ملال بنانت لاي وسن يالفن اكل يلال فاعتدوا عليه برسو لاي وسن الفوا بلال الله عز وجل اياتو بنانت لاي فمن اعتدى وسن يالفن عليكم بنانت لاي وسن يالفن اكل فاعتدوا عليه وسن الفوا عليه برسو لاي ان انتم وسن الفوا جن بمثل ما اعتدى عليكم الى الله عز وجل بمثل بممتن ملكو يلنا الله عز وجل بمثل ما اعتدى عليكم ارسو بنانت لاي يالفون وسن بممتن ملكو ان انتم برسو لاي وسن مالف تچلالاچو هنو ميلو الله سبحانه وتعالى تمساساي بهونه ملك ما تفقدوا الله شريعه فقدوا الله المال ይቅር ብለህ ማለፍህ ጥሩ ነገር ነው በቃ በዝምታ ማለፍህ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን ተመጣጣይ በሆነ መልክ እሱ ባንተ ላይ ድንበር ባለፈው እርሷ ባንቺ ላይ ድንበር ባለፈችው ልክ መመለስ ይቻላል ወንጀል አይደለም ወንጀሉ መጀመሪያ የጀመረውን አካል ነው የሚመለከተው ማለት ነው المتساباني ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم
ግፍ የተፈጸመበት ድንበር እስካላለፈ ድረስ ወንጀሉ አንተ የለብህም ያንተም የሱም ወንጀል ያኛው ነው የሚመለከተው ማለት ነው ያኛው ጀማሪውን ነው ምክንያት የሆነው እንድትሰድበው ምክንያት የሆነው እሱ ነውና ማለት ነው ተመሳሳይ በሆነ መልክ ምላሽ እንድትመልስ ያደረገ እሱ ነውና ማለት ነው وقال تعالى بكتبهم الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم ستكتوا إلى الله عز وجل يمتكتوا كوناتشو فعاقبوا قطواتشو إلى بمثل ما عوقبتم به إلى بأن أنت لا يتفسمون نعم قطعات قفون من قطعات يميمتن بهون ملكو أن أنتم قطواتشو مقطعات كالباتشو فعاقبوا قطواتشو يا الله عز وجل قل بمثل يميمتن يهون قطعات ما عوقبتم به بمثل ما عوقبتم به بأن أنت لا يتفسم يهونون قف يميمتن بهون ملكو قطواتشو إلى الله عز وجل شريعة فقد المرث وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها يلال سورة الشورى علي وجزاء سيئة يكفو أدراغوت واقاو يلال سيئة كفنو مثلها عند ارسوانو يميمتن يهونا مثل مهنا لبت ارسوانو يميمتن يهونا كفنو يكفو أدراغوت نعم يكفو أدراغوت ዋጋው ምንድነው ሰይአቱን ክፉ ነገር ነው ክፉ ነገር ካደረገ ከፈጸመ ባንድ ሰው ለዛ ጀዛው ዋጋው ምን ክፉ ነገር ነው مثلها ግን እርሷኑ የሚመጥን የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ማለት ሳጭምር ማለት ተመሳሳይ መሆን አለበት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فالله الله يعلم يوقال ان طباع البشري የሰው ልጆች طباع ተፈጥሯቸው تتأثر بالاعتداء عليها الله سبحانه وتعالى تنققو የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው ለምን ان طباع البشري የሰው ልጆች ተፈጥሯቸው ተተአثሩ ተጽኖ የሚያድርበት እንደሆነ ማለት በምን بالاعتداء عليها በሷ ላይ ሰዎች ድንበር ሲያልፉ ተጽኖ እንደሚያሳድርባቸው የኢዕትዳኡ ድንበር ማለፉ ተፈጥሯቸውን አላህ ያውቃል የሰው ልጅ ተፈጥሮ የሆነ ነገር ድንበር ሰው ሲያልፍበት ይጓሻል ይደፈርሳል ይታመማል ይታወካል ውስጡ ማለት ነው ይሄን አላህ ያውቃል ተአثر ያደርግበታል ስለዚህ فأباح لها الله ለሰው ልጅ ለጥባዕ البشر ማለት ለሰው ልጅ ተፈጥሮ አላህ ፈቀደ ምን አረዳ ምላሽ እንዲሰጥ ፈቀደ አላህ ማለት ነው بالحق በአግባቡ ማለት ነው በአግባቡ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እንድትወስድ ተፈቅዶላታል ያንዳንዷ ነፍስ ማለት ነው ለምን አንድ ሰው ድንበር ሲያልፍባት ውስጧ ይረበሻል የሰው ልጅ ህይወት ውስጡ ይረበሻል በእናም ተፈጥሮ ይረበሻል ስለዚህ አላህ ፈቀደ ማለት ነው ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እንዲወስዱ ማለት ነው ሰው ልጆች على ان الاولى بدرجه ቢበልጠው ከመሆኑ ጋር والاحسن እጅግ በጣም ያማረና የተዋበው ان تقابل السيئه بالحسنه ነው ان تقابل السيئه بالحسنه بدرجه ቢበልጠው سيئان كفون ነገር መመለስ بالحسنه በመልካም ነገር መመለስ በደረጃ የሚበልጥ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው በደረጃ የሚበልጠው ሱብሃንአላህ መጥፎን ክፉን ነገር በመልካም ነገር መመለስ ሆኖ እያለ ማለት ነው ለይናም ግን ተመጣጣኝ በሆነ መልክ እርምጃ መውሰድ ይቻላል ነው قال الله تعالى لازم الله عز وجل በቀጣዩ እንዲህ ይላል ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ይላል سبحان الله ولا تستوي فصمو እኩል አይደሉም ማለት الحسنه መልካምና ولا السيئه ክፉ ስራ እኩል አይደሉም ማለት መልካም ስራና ክፉ ስራ እኩል አይደሉም በፍጹም እኩል አይደሉም ማለት ادفاع መልስ ይላል الله عز وجل ሰዎች ባንተ ላይ የሚያደርሱት የሆነን ግፍና በደል ادفاع መልስ አለ بالتي በዚያች አለ ይሄ እርሷ احسن ይበልጥ መልካም በሆነችው ምግባር ስነ ምግባር መልስ አያችሁ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ክፉ መልካም ስራና ክፉ ስራ በፍጹም ይላል الله عز وجل እኩል አይደሉም ማለት ስለሆነም ሰዎች ባንተ ላይ የሚያደርሱት የሆነውን በደል ادفع መልሰው አለ በምን بالتي በዛች ይሄ እርሷ احسن ይበልጥ መልካም በሆነችው ምግባር መልሰው አለ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ينكاد الرك إلى الله عز وجل فإذا الذي ينجزي بينك بأنتنا وبينه برسو مكاكل
አዳወቱን ጥል የነበረበት የሆነው ሰው ጥላቻ ጥል የነበረበት የሆነው ሰው ከአንሁ ወልዩን ሐሚም ልክ እንደ ቅርብ ወዳጅህ ይሆናል ይላል አላህ ዐዘ ወጀል። ያን ክፉን በመልካም ነገር የምትመልሰው ከሆነ ባንተና በርሱ መካከል ጥል የነበረበት የሆነው ሰው ከአንሁ ልክ ይሆናል አለ ወልዩን ወዳጅ ይሆናል ሐሚም በጣም ቅርብ የሆነ ሱብሃን ልክ እንደ ቅርብ ወዳጅህ ይሆናል ያ ጥላቻ ልቡ ላይ የነገሰበት የሆነው ሰው ማለት ነው። ወማ ይለቃሃ ኢላ الذين صبروا አለ ወማ ይለቃሃ ይችን መልካም ባህሪ ግን አያገኛትም ኢላ الذين صبروا እነዚያ የታገሱት እንጂ ሌላ ማንም ሊያገኛት አይችልም። ወማ ይለቃሃ አሁን ይችን መልካም የሆነ ስነ ምግባር አይጎናጸፋትም ኢላ ذو حظ عظيم የታላቅ እድል ባለቤቶች እንጂ ማንም ሊያገኘው አይችልም ይላል። አንድ ሰው ባንተ ላይ ግፍ እየፈጸመ እየበደለህ ናም ሱብሃንአላህ እያንቋሸሸህ አንተ ለሱ መልካም ስራ መዋልህ በጣም ከባድ ነውና ወማ ይለቃሃ አላህ ዐዘ ወጀል እችን መልካም ባህሪ አያገኛትም ኢላ الذين صبروا እነዚያ የታገሱት እንጂ ሌላ ማንም አያገኛትም ማለት በቃ ትግስት አድርገው ነገሩን ሁሉ ዋጥ አድርገው ናም የሚያሳልፉ ሰዎች ናቸው ይሄ ነገር ሊያደርጉት የሚችሉት። ወማ ይለቃሃ እችን ድርጊት እችን መልካም ስነ ምግባር አይጎናጸፋትም አያገኛትም ኢላ ذو حظ ናም عظيم የታላቅ እድል ባለቤቶች ካልሆኑ በስተቀር ይላል ሱረቱ ፉሲለት ላይ። ስለዚህ ክፉን ነገር በመልካም ነገር መመለስ አውላ ነው በደረጃ ይበልጣል። ይሄው ቁርአን ያዘዘና ያለው ነገር ግን ክፉን ነገር በክፉ ነገር መመለስ ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ ሸሪዓ ይፈቅድልሃል ነው። وقال تعالى በቀጣዩም አላህ እንዲላል والذين እነዚያ يجتنبون كبائر الاثم ይላል ከተላላቅ ወንጀሎች የሚርቁ የሆኑት አለ والفواحش ጸያፍ ድርጊቶችን የሚርቁ የሆኑ ናቸው አለ። የአላህ ደጋግ ባሪያዎች ሲገልጽ ባህሪያቸውን ከተላላቅ ወንጀሎች የሚርቁ ናቸው አለ። فواحش ጸያፍ ድርጊቶችን የሚርቁ የሆኑ ናቸው አለ። وإلى ما غضبوا በሚቆጡም ጊዜ አለ هم يغفرون ይቅር ባዮች የሆኑ ናቸው አለ። የሆነ የሚያስቆጣቸው ነገር ውስጣቸውን የሚረብሽ ነገር በሚከሰት ጊዜ هم يغفرون ይቅር ባዮች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የአላህ ደጋግ ባሪያዎች ባህሪያቸው ሲገለጽ ማለት ነው ይቅር ባዮች አይናም እነኚህ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። والذين እነዚያ استجابوا لربهم ይላል استجابوا لربهم የጌታቸውን ጥሪ የተቀበሉ የሆኑት ይላል የጌታቸውን ጥሪ የተቀበሉ የሆኑት وأقاموا الصلاة صلاة بتكل زواتر يمسجدوا يهونت وأمرهم شورى بينهم يجارا قداوچاچون بوييت يميفصموا يهونت ይላል يجارا قداوچاچون بوييت يميفصموا يهونت وبما رزقناهم إنيا كسطناچونا كلگسناچو ሲሳይም ينفقون የሚለግሱ ለሆኑት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነኚህ አላህ ደጋግ ባሪያዎች ይህንን ያሟሉናቸው ይላል ነው። والذين النزيا إذا أصابهم البغي بدل بتفصم باتشو جزي هم ينتصرون يمبكلوا يهونوا إلال بدل سيفصم باتشو يمبكلوا يهونوا شريعة بفكدوا ملك يمبكلوا يهونوا إلال جن ولمن انتصر بعد ظلمه بدل كتفصم باتبوالا يمبكل إلال أي نعم بدايون يمبكل ولمن انتصر بعد ظلمه بدل كتفصم بتبوالا بدايون يمبكلوا فأولئك النرسو ما عليهم من سبيل يميوقسبت من ماينات منجدنا مكنيات يلم ይላል የሚወቀሱበት የሆነ ምንም አይነት መንገድና ምክንያት የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሐቃላቸው በደል ከተፈጸመባቸው በኋላ ይችላሉና ማለት ነው ሱብሃንአላህ። አይ نعم إنما السبيل إنني فأولئك ما عليه من سبيل يميوقسبت يوانا من ماينات منجد يلم إنما السبيل قدم ما يتناليه إن القرآن عنقز إنما السبيل يميلو سورة الشراء 42 إنما السبيل سوچ يميوقسبت يوانا منجد يالو على الذين بنزي علينون يظلمون الناس سوچين يميبدلونا ويبغون في الأرض بغير الحق بمدر لاي يسوچين مبت يالا أقباب يميتسو يهونت ناتشو ميوقسوت الناس ناتشو مات أولئك لهم عذاب أليم أن رسولهم أصممه ونكتات تزغيت الله شوان كلبوا هلا قل ولمن صبر إلى الله عز وجل يبدلون آكال يتاقسنا وغفر
ይቅር ያለ ይላል አላህ عز وجل አሁን ይው አይወቀስም ብሏል ነገር ግን ወለመን صبر ይላል አላህ عز وجل ይታገሰና ወغفر የበደለውን አካል ይታገሰና ይቅር ያለ ይላል ይሄ የሚያስመሰግን የሆነ መልካም ተግባር ፈጽሟል ማለት ነው አላህ عز وجل ان ذلك ይህ አድራጎት ይህ ድርጊት ለምን عزم الامور ከተላላቅ ክንውኖች የሚፈረጅ ነው ከተላላቅ ክንውኖች የሚመደብ ነው ይላል አላህ عز وجل አንድ ሰው በድሎህ በትግስትና በይቅርታ ማለፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው من عزم الامور ከተላላቅ ክንውኖች ከተላላቅ ስነ ምግባሮች የሚፈረጅና የሚመደብ ነው ይላል አላህ عز وجل وقال تعالى مادحا ويقابل الشر بالخير الله የሚያወድስ ሲሆን ويقابل የሚመልስን الشر ክፉን ነገር بالخير በመልካም ነገር የሚመልስን የሚያወድስ እና የሚያሞግስ ሲሆን አላህ በቀጣዩ እንዲህ ይላል والذين صبروا እነዚያ የሚታገሱት ይላል ابتغاء وجه ربهم የጌታቸውን ፊት ማየትን በመሻት የጌታቸውን ፊት ማየትን በመሻት የጌታቸውን ውደታና ፍቅር በመሻት የሚታገሱት የጌታቸውን ፊት ማየትን በመሻት የሚታገሱት وأقاموا الصلاة ሶላትን ደንቡን ጠብቀው ዘወትር በትክክል የሚሰግዱት وأنفقوا مما رزقناهم እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይ ወጪ የሚያወጡት ሲራን በሚስጥርም وعلانية በይፋ ويدرؤون له የሚመልሱት بالحسنة በበጎ ነገር የሚመልሱት السيئة ክፉን ነገር በበጎ ነገር የሚመልሱት أولئك እነዚህ لهم ለነርሱ عقب الدار በመጪው ዓለም መልካም ፍጻሜ አላቸው ይላል በመጪው ዓለም መልካም ፍጻሜ አላቸው ይው አላህ ምን አለ ويدرؤون አለ በቃ ويدرؤون بالحسنة السيئة ክፉን ነገር በመልካም ነገር የሚመልሱ أولئك لهم እነዚህ ለነርሱ عقب الدار በመጪው ዓለም መልካም ፍጻሜ አላቸው وقال عز وجل الله በቀጣዩ አላህ እንዲህ ይላል أولئك እነርሱ يؤتون أجرهم ምንዳቸውን ያገኛሉ ይሰጣሉ مرتين እጥፍ ድርብ ሁለት ጊዜ ማቱ እጥፍ ድርብ ማለት ነው እጥፍ ድርብ ምንዳ ያገኛሉ بما صبروا በመታገሳቸው ምክንያት ይላል በመታገሳቸው ምክንያት ምንዳቸው እጥፍ ድርብ የሆነ ምንዳ ያገኛሉ بما صبروا ويدرؤون يملሱ ይሆናቸው አለ بالحسنة በመልካም ተግባር السيئة ክፉን ነገር የሚመልሱ ናቸው ويما رزقناهم እኛም ከለገስናቸው ከሰጠናቸው ሲሳይ ينفقون የሚለግሱ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن سليم أبو داود يذكبت من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ملكتنا قال نبلوال وإن امرؤ عند سو شتمك بسدبه وعيرك بينوره طلاشت بك أباه بزلفه يعني بشيء يتصل بك أو بأهلك أنتم بتملكته لون يشلال የሚሰድብህ ወይም ቤተሰቡን በተመለከተ ልጆችን በተመለከተ ባለቤትህን በተመለከተ ሊሆን ይችላል وعيرك بما يعلم فيك አንተ ጋር ያለ በሆነ በሚያውቀው ነገር ማለት ነው ሰደበ አንተ ጋር አለ ያ የሚተችብህ ነገር ማለት ነው فلا تعيره አንተ ግን አታነግረው አትተቸው بما تعلم فيه እሱ ላይ የምታውቀው የሆነ መጥፎ ነገር አለ በዛ አንተ አትስደበው فلا تعيره يعني فلا ترد بالمثل ማለት ነው بما تعلم فيه በምታውቀው ነገር አንተ እሱ ላይ በምታውቀው ነገር አታነግረው فإنما وبال ذلك عليه ብሏል فإنما وبال أي عاقبة سيئة የዛ የወንጀሉ አንተን ሰድበሃል አንተን አነግሮሃል አንተን አወርደዋል ዝቅ አድርጎሃል የዛ ወባሉ ማለት عاقبة ማለት ነው ፍጻሜው فإنما وبال ذلك የዛ የስድቡና የትችቱ ፍጻሜው عليه በሱ ላይ ነው አንተን አይመለከትህም አንተ አታነውረው ይጠይቅበታል እሱ እለፈው ብሏል መልክኛው ማይ ሰለላሁ ስለዚህ ታግሶ ማሳለፍ በደረጃ የሚበልጥ ነው ማለት ነው والحديث حسنه الوالد رحمه الله الوالد مالتوا اباتي الشيخ مقبل حسن ነው ብለው ታልያለች والحديث حسنه الوالد اي والدي مالتوا ነው ام عبد الله اباتي رحمه الله في الصحيح المسند الصحيح المسند ከሰኝ ክታባቸው ላይ አንደኛው ሙጀለድ 144 ገጽ ላይ حسن ነው ብለው ታልየነ حديث ይላሉ والشاعر ገጣሚም يقول እንዲህ ይላል احب مكارم الاخلاق جهدي واكره ان اعيب وان اعاب
وأصفحوا عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السبابا قطاميوم من دهلال أحب ودالله مكارم الأخلاق ጥሩ የሆኑ ስነ ምግባሮችን ወዳቸዋለሁ ጥሩ የሆኑ ስነ ምግባሮችን ወዳቸዋለሁ ጁህዲ እንደው የጥረቴን ያህል ተገላለሁ ወዳቸዋለሁኝ አለ ወአክረሁ ጥላለሁ ደግሞ አለ ያንገሽግሽኛል አልወድም ይላልናለሁ ጥላለሁ አን አኢበ ሰዎችን መዝለፍና ሰዎችን መተቸት ማዋረድ በጣም ጥላለሁ ወአን ኡዓባ እኔንም ሰዎች ሊያጥላሉኝ ሊያዋርዱኝ ዝቅ ሊያደርጉኝ ሊተቹኝ ሊያጥለጥሉኝ አልወድም አለ እጠራዋለሁ እኔም ሰዎችን መተቸት ሰዎችን ማነወር እጠላለሁኝ እነሱ ምንን ሊተቹኝና ሊያነውሩኝ አልወድም አለ ወአስበሑ አንሲባብ الناس حلما አለ የሰዎችን ስድብ አልፈዋለሁኝ አለ አልፈዋለሁኝ حلما የቻልኩ ሲሆን አልፈዋለሁኝ ሰዎች እኔን የሚሰድቡኝ ስድብ በصف ዝም ያልፋለሁኝ አለ ቦታ አልሰጠውም ማለት ነው ወሸሩ الناس ከሰዎች ሁሉ በጣም መጥፎ ብሎ ማለት መየህ ወሲባባ ስድብን የሚወድ ነው ይላል መየህዋማ ቢማዕና መይحቡ ማለት ነው የሚወድ ነው ምን አሲባባ ስድብን የሚወድ ሆነ ነው አስፈሑ من عن سباب الناس حلما وشر الناس ከሰዎች ሁሉ መጥፎ ክፉ ብሎ ማለት መየህዋ አሲባባ ስድብን የሚወድ ነው ስድብን አትውደድ ስድብ ያለ አግባብ ከሆነ ወንጀሉ በጣም ከባድ ነው ምላስ ከሚያስከትላቸው አደጋዎች አንዱ ነው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው طيب وقال آخر للنياو قطامي دغمو انده بلوال وإذا ابتليت بخصم لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقول وإذا ابتليت اندو الله يفتنك ونك تفتنك علم بخصم تكراكاري بهونه سو كتفتنك لا خلاق له من ما ينسنا مغبار يللو ميچقاچقنا ميكراكر بهونه سو كتفتنك علم سنا مغبار يللو يهونه فكن هن كأنك لم تسمع لك اندال سماهونها أسالفوا على ولم يقول من نجر اندال تناجرنا يعني يوم يكراكره سو كسم من ما ينتك آلاتوش اندم ما يورورو اندال سماه هنا ألفوا قدامي يلالو وإذا ابتليت بخصم لا خلاق له فكن بزون نجر النجر يشلا سنة مقبار يلو منا فكن كأنك لم تسمع ولم يقول من نجر اندال سماهنا نعم من مجر اندال تناجر أدرجه ألفوا يلال وقال آخر للن يوجد آمي أهون ملال إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت له إذا نطق السفيه من يامن كلاكل بمناجر جزء فلا تجبه مرسات تستو لذا لمن له نسو مرسات تستو أتملس اللت زنبله لفو فخير بلش على على بدرجة يبلتال من إجابته أيوه لسه مرس كما ملس يلك بدرجة يبلتو السكوت زم مالته بدرجة يبلتال لنا أتملس اللت مالت زنبله لفو مالت فخير السكوت من إجابته عندما فخير من إجابته السكوت زنبله بك أتملس اللت وقال آخر لأن يودم مبرال ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني ولقد أمر أني برقت ألف اللهن على اللئيم وشاشا الناس أيها بونا صوت عقب ألف اللهن يسبني يسربني يمسربيسيون ألف اللهن قن فأعف راسيني كتب اللهن يعني راسيني كتب له الملس اللي تماله ثم أقول كذا من له لا يعنيني إيه مساعدة وسدبني ناي ملكتم مني يلا وبتم مني نزونني كبر يلا يسونني يسوع سدبني لاي ملت أفايد الله ملت تمايد الله بيه راسين كت اندادركون ألف فيه دالهون يلا فلو صبر الإنسان وأن يسوي التاجس وقابل السفها يعني كلنة منينة بملسو بالحلم مقابله بيادرغو بالحلم بمچالنا والإحسان ملكام نجر بمسرات لذا كفو نجر لم يسراو سو بذا مقابله بيادرغ بيملسلت لكان احسن اجig በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው ግን ማን ወንድ ነው የሚያደርገው ይሄን ነው ወንድነት ይጠይቃል اي نعم ጀግነት ይጠይቃል الله عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم እንዳለው ማለት ነው እችን መልካም ባህሪ አያገኛት من መጥፎን ነገር ክፉን ነገር በመልካም ነገር መመለስ የሚለውን ታጋሾች እንጂ ማንንም ሊያገኙ አይችልም ብሏል አላህ እንደውም ደግሞ የታላቅ እድል ባለቤቶች እንጂ ማንንም ሊጎናጽፈው አይችልም ብሏል اي نعم ثم ان الرد بالمثل ليس على اطلاقه አሁን ደግሞ አይ ካልቻለ የሰው ልጅ ተፈጥሮው ይደፈርሳል ሰዎች መጥፎ የሆኑ ሰዎች ሲተቹትና ሲሰድቡት ይደፈርሳልና ምላሽ መስጠት ሸሪዓ ፈቅዶለታል ብለን ስንል
ሙሉ ሙሉ ምላሽ መስጠት ይችላል ማለት አይደለም የሚከለከሉባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው እነዛ እንመልከታቸው ثم ان الرد ከዛ ምላሽ መስጠት بالمثل ተመጣጣይ በሆነ መልክ ምላሽ መስጠት ማለት ተመጣጣይ በሆነ መልክ ምላሽ መስጠት ليس على اطلاقه ልቅ በሆነ መልኩ አይደለም እናስተናግደው ገደብ አለ አይ ሸሪዓ ፈቅዶልኛል ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለብኝ ብለህ ማንኛውም ቦታ ላይ ገብተህ ማንቦጫረቅና ማብካት አትችልም ማለት ነው የሚከለከልበት ቦታ አለ ማለት ነው كما لو لعن ለምሳሌ አንድ ሰው ረገመህ لا يجوز أن يلعن ያን የረገመህን ሰው መርገም አትችልም አይ نعم ያን የረገመህ የሆነውን አካል አንተ መርገም አትችልም አያችሁ ረገመህ መርገም አትችልም አይቻልም ማለት ነው كما لو لعن لا يجوز أن يلعن أو طعن في نسبك ወይም ደግሞ ቤተሰቦችን ተቻቸው ምሳሌ ቤተሰቦችህን አወገዛቸው ምሳሌ እናትህን አባትህን የዘር ሐረግን ተቸው አንድ ሰው ምሳሌ لا يجوز أن يطعن في نسبي የዛን ያንተን የዘር ሐረግ የሰዎችህን ያብጠለጥልና የተቸ የሆነውን ሰው አንተም የሱን የዘር ሐረግ መተቸት አይፈቀድልህም አይናን የሚፈቀድበት ቦታ አለ የማይፈቀድበት ቦታ አለ ለይተን ማወቅ አለብን ማለት ነው ዝም ብሎ ሸሪዓ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ውሰድ ብሎኛ ብለህ እንደፈለክ አፍ መክፈት የለብም እንደፈለክሽ አፍሽ መክፈት የለብሽ ማለት ነው አይናን ثم ان الرد بالمثل ليس على اطلاقه كما لو لعن لا يجوز ان يلعن او طعن في نسبك لا يجوز ان يطعن في نسبهم እናትና አባትን አዋረዳቸው ምሳሌ አንተም የሱን እናትና አባት ማዋረድ የለብህም واو قذف بالزنا وما نسو بدق ብሎ በዝሙት ሰደበ ባለጌ ሸርሙጣ ለምሳሌ نعم በዝሙት ሰደበ ምሳሌ ዝሙተኛ ለምሳሌ لا يجوز اجر ما بذلك እሱንም አንተ በዝሙት መሰደብ አትችልም وقد رتب الله الوعيد الله عز وجل ዛቻን ቀደም ተከተሉ ጠብቆ እንዲመጣ አድርጓል لمن آذى مؤمنا أمان يهونن سو يمياوك لهون سو بغير حق يلا أقباب فقال تعالى والذين النزيا يؤذون يمياوك يهونت المؤمنين وند أمان يوچننا والمؤمنات سيت أمان يوچن يمياوك يهونت بغير مكتسبوا بالفصموا الطفات وند أمان يوچنا سيت أمان يوچن يمياوك يهونت فقد احتملوا برقت تشكموال بهتانا قطفة تشكموال وإثم مبينا قرص هنا هاتئات وانجلن تشكموال ይላል አህማኞችን ያለ አግባብ ሱብሃንአላህ አዛ ማድረግ መሳደብ ደግሞ አዛ ማድረግ ነው ማጭረፍረፍ ማብጠልጠል አዛ ማድረግ ነው አማኞችን ያለ አግባብ ሱብሃንአላህ ባልፈጸሙት ነገር መተቸት በጣም ከባድ ሸውካኒ እዚህ ጋር ምን ይላሉ የግርጌ ማብራሪያ ላይ አንድ ቁጥር ላይ ቃል ኢማሙ ሸውካኒ في فتح القدر ትላለች እንደ هذه الآية ومعنى بغير مكتسبوا ባልፈጸሙት ጥፋት ወንድ አማኞችና ሴት አማኞችን የሚያውኩ የሆኑት የሚለው أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به እንዲታወኩ ሰዎች እንዳወቋቸው እንዳሰቃዩአቸው የሚያደርጋቸው ምክንያት ሳይኖር ማለት ነው فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة أما አማኝ ወንድና አማኝ ሴትን ማወክ ማሰቃየት ምሳሌ بما كسبه በሰራችው ወንጀል بما يجب عليه حدا ለምሳሌ ተቀጥቅጦ እንዲገደል የሚያደርግ ሊሆን ይችላል እጁ እንዲቆረጥ እንዲገረፍ او تعزيرا ወይም አደብ እንዲገዛ መቅጣትን ይመስል او نحوهما እነኚህ ተመሳሳይነት ያለው ነገር فذلك حق اثبته الشرع ይሄ ትክክል ነው ሸሪዓ አረጋግጦታልና ማለት ሌባን ቆረጡ እጁን ቆርጣለን ስቃይ ነው በአግባብ ነው ማለት በፈጸመ ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው ዝሙት የሰራ ሰው የትዳር ዓለም ያላየ ከሆነ መቶ ጊዜ ይገረፋል ሴት ወንድ ማለት ነው የትዳር ዓለም ያዩ ከሆነ ደግሞ ተቀጥቅጠው ይገደላሉ በድንጋይ ማለት ነው ህይወታቸው እስከሚወጣ ድረስ ይቀጠቀጣሉ ይሄ አዛ ማድረግ ነው ነገር ግን ሸሪዓ ይፈቀደው ነው ይሄ አይ نعم وأمرنا الله نعم أمرنا الله به وندبنا إليه الله أذنا نعم حق فذلك حق أثبته الشرع وأمر تأزاز ما لبثنا تعمل تازنا ما تهين لمن أمرنا الله به وندبنا إليه الله ولزه ينقر تفسع من النادر كسكس هذا قالنا وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات أولم كوند أماننا كسيت أمانوش كتكسته الابتداء بشتم للمؤمنين لأن يوم مؤمن
መሳደብ ጀመሩ ምሳሌ በራቸው ጊዜ ማለት ብድግ ብለው አው ሙእሚናቲን ወይም ሴት የሆነችን አማኝ የሆነችን ሴት ሰደበ አው ضربين ወይም ደበደበ ምሳሌ አንድ ሰው ብድግ ብለው ወይም ሴት فإن القصاص من الفاعل ይሄንን የፈጸመው ለሆነው ሰው ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰድ ليس من الأذية المحرمة على أي وجه በየትኛው መልኩ حرام ነው የሚለው አይደለም حرام አይደለም አማኝን ማወክ የሚለው ውስጥ አይገባም ነው ማለም ይጃውዝ ግን ما شرعه الله የደነገገውን እስካላለፈ ድረስ ማለት ነው فما أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا واضحا لا شك في كونه من البهتان والإثم على أقوى كونه ግን ቅጥፈት ነው ወንጀል ነው እንደ ጧት ፀሐይ እንደ ረፋት ፀሐይ ፍንትው ያለ ነው ማለት ነው ያለ አግባብ ከሆነ በአግባብ ከሆነ ይሄ አማኞችን ማወክ አይደለም ሰብም አይባልም ስድብ አይባልም وإن من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من شر خلق الله وإن من لا يرجى خيره يما يتحسب የሆነ ሰው خيرun እኔ ጋር ይመጣል ብለህ ተስፋ የማታደርግለት የሆነ ሰው አለ እንደው እሱ ከሱ ጋር ሸር እንጂ خير ነገር ደግሞ መቼ ይመጣል ብለህ የምትለው ሰው አለ እና وإن من ሰው لا يرجى خيره بمعنى لا يطمع خيره ተስፋ የማይደረግለት የሆነ ሰው ولا يؤمن شره ሸሩን ደግሞ ሰዎች የማይተማመኑት ሸሩ እኛ ጋር ሊመጣ ይችላል ጤነኛ ሰው አይደለም ብለው ሸሩን የማይተማመኑት የሆነ ሰው من شر خلق الله الله ከፈጠራቸው ፍጡራኖች ሁሉ እጅግ በጣም ክፉ ከሚባሉት አንዱ ነው ማለት ነው من شر خلق الله لازم الرجاء قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ما التحفة كشرحه كتحفة الأحوذي قاملته حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن الألاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الإمام الترمذي قتيبة نقرن له قتيبة دمو عبد العزيز بن محمد عن الألاء ابن عبد الرحمن والسدسيون علاء بن عبد الرحمن كأباته دمو كأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى من التنيا وقف على أناس جلوس أي جالسين مالتنا سويت تكمت ونبرنا الناس تعجب قوموا من التنيا عليه الصلاة والسلام قالت هذا عندي كمان صحابة وجه تعجب قوموا كذا على أناس جلوس يتكمتوا كونوا صحابة وجه تعجب قوموا من التنيا عليه الصلاة والسلام فقال ملك عليه الصلاة والسلام قالوا ألا أخبركم لقابلوا لنقراتشوه بخيركم من شركم كما كاكلاتشوه بخير بلاج هونون بخيركم كنانتوس بلاج هونون مدفوك هونون سو بلاج هونون سو لنقراتشوه ملك عليه يعني أي أذكر لكم ما الذي يميز بين هذا وهذا مالت إيو يخير سونا يشر سونو ይሄ መልካም ሰው ነው ይሄ መጥፎ ሰው ነው የሚለውን የምትለዩበት የሆነው ነገር ልንገራችሁ ማታችሁ ነው አላ اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا زمالوا صحابه ነዛ የተጠየቁ ሰዎች ደንግጠው ዝማሉ فقال ذلك 3 مرات መልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ደጋገሙት ከረረው 3 ጊዜ ደጋገሙት ማለት ምን ይያሉ አላ اخبركم بخيركم من شركم الا اخبركم بخيركم من شركم ከመካከላችሁ መልካም የሆነን ሰው ከመጥፎ ሰው መልካም የሆነን ሰው ልንገራችሁ ዝማሉ 3 ጊዜ ደጋገሙት فقال رجل كذا ከመካከላቸው ከተቀመጡ ሰው አንዱ አለ በላ ያ ረሱል እንደታ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ንገሩን አለ ይነገረናል اخبرنا بخيرنا من شرنا ከመካከላችን خيرኛውን መልካሙን ሰው ከመጥፎው ሰው ለይተው ንገሩን አላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዱ ሱሐቢይ ማን ነው قال መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره سبحان الله خيركم ከመካከላችሁ በደረጃ ብልጭ ያለው መልካም ጥሩ ሰው ብሎ ማለት ውብ ሰው ብሎ ማለት من ሰው ነው يرجى بمعنى ينتظر ويؤمل ተሰሚት ጠልበት የሆነ خيره أي إحسانه وبره ማለት ነው መልካም ስራው በጎ ድርጊቱ ተሰሚት ጥልበት የሆነ ሰው መልካም ነገር ለኔ ይውልልኛል በኔ ላይ መጥፎ ነገር አያደርስብኝም ብለህ ተስፋ የምትጥልበት የሆነ ሰው በደረጃ የሚበልጠው ይሄ ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ويؤمن شره يعني فلا تخافوا من ظلمه ግፍ በኔ ላይ ያደርስብኛል ብለህ የማትሰጋበት የሆነ ሰው ማለት ነው በቃ መልካም ሰው ነው በኔ ላይ መጥፎ ነገር አያደርስም ብለህ የምትተማመንበት የሆነ ሰው አሉ ይሄ ነው በደረጃ የሚበልጠው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ويؤمن شره شر ክፉ ነገር ሰዎች የሚያምኑት የሆነ
ክፉ ነገር ያደርስብናል ብለው የማይገምቱት የሆነ ማለት ወሸሩኩም ከመከከላችሁ ደግሞ መጥፎ ሰው ብሎ ማለት መላ ይርጃ ኸይሩሁ ይው መልካም ነገሩ ቢሩና ኢህሳኑ ተስፋ የማትጥልበት የሆነ ሞሱ ከሱ ጋር መልካም ነገር ይመጣል እንደ በፍጹም አይመጣም ብለህ የምታስበው ሰው ይሄ ሸር ሰው ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ወሸሩኩም መጥፎ ሰው ነው ማለት ነው ወሸሩኩም መላ ይርጃ ኸይሩሁ نعم ولا يؤمن شره ክፉ ነገር ግፉ በደሉ نعم የማትተማመነው የምትሰጋው የሆነ ማለት ነው አይ ተኻፉ من ظلمه ግፍ ያደርስብኛ ብለህ የምትፈራና የምትሰጋው የሆነ ሰው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል والحديث ይሄ ትርሚዚ የዘገቡት ሐዲስ اسناده حسن ትላለች ሙአሊፈዋ ጀዛህ አላሁ ኸይራ ስለዚህ ምላስ ከሚያስከትላቸው ጣጣዎች መካከል አደጋዎች መካከል ሰባተኛው ሰቡል ሙስሊሚ ቢዱኒ ሐቅ ሙስሊምን ያለ አግባብ መሳደብ በጣም ከባድ ነው የሰው ልጆችን የውመል ቂያማ ዲሃ ከሚያደርጓቸው ነጥቦች መካከል አንዱ መሆኑን ወቅ ሶላትህን ታስረክባለህ ለሰደብከው ሰው አይናም ዘካህን ታስረክባለህ ሲያምህን ታስረክባለህ በዚህ በመልካም ስራ በኢባዳ ከፍለኸው የሰደብከውና የተቸውን ያብጠለጠልከውን የበደልከውን ገንዘቡን የበላህበት ደሙን ያፈሰስከው የደበደብከው ሰው ይሄን ኸይራትን ከፍለህ ኸይራቱን እንዳለ ከፍለህ ካልጨረሰልህ የነሱን ወንጀል የበደልካቸውን ሰዎች ወንጀል አንተ ያልሰራኸው እነሱ የሰሩትን ወንጀል ተሸክመህ ጀሃነም ውስጥ ትጣላለህ ቀላል ነገር አይደለም ከባድ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምላሶቻቸውን ቁጥብ እንዲሆኑ ከሚያደርጉ ሰዎች አላህ ያድርገን نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد